Tiniyo keha Omorpur Gumoti ni msini keha Pochin Sorbong Ponchet no tini lugo projarao kam tangye macayani manuyani tangye kam tangye rega rang mayan bo yata khurom no phnu ni chungmo ke bose Pochin Sorbong Ponchet no tiniyo talari o ta khurom tini ang chini Ponchet msini secretary bai pho koma salainai anbo ye jeting jaga pho are ungna himphom masung phio kam ke pho rang maya masro se ungna hi masung phio arbo ta khurom no phno man bo ye jang phaisinde ta o chung malai ye salainai brau bai naidi inke Pochin Sorbong o je secretary ba jeres tungnai rao ta khurom brau break hiye kam tangye chaya ungye botala riak mo naidi ta khuro jang ta paisini cameraman botala ri ha msinyo ke secretary jeres arembo tungye brang bai sisa jalane dio koma salainai arembo ye botala riak mo to sisa khra keladi abotala riak mo arembo ye phedi bode ta khuro no arembo ye ma sirmon se dada স্যার একটু এটা কথা কসাই আমরা একটু মানে কি প্রবলেম হইতাছে ওখানে যে পঞ্চায়েত মনিটরিং কমিটি এইটা কি লাগে ওখান তালা দিছে এটা একটু কসাই একটু পরিষ্কার আমরা তো সঠিক জানি না যতটুকু জানতে পারছি কইতাছে যে প্রত্যেক পঞ্চায়েতে কাজ হইতাছে রেগার আমরা রেগার কাজ দিতে পারছি না এই আমরা সমস্যা অনেক তারা কইছে কাজ করছে টাকা পাইছে না বলে টাকা না পাই ওখানে তালা দেওয়ান লাগছে কি হইছে এটা একটু না এখন কোনো সমস্যা নাই বিষয়টা বুঝছি না মানে যে ওখানে তালা কেমনে খুললে আপনারা লইয়া যাবে ওখানে তো তালা আপনারা দিছি তারপরে ওখানে কেমনে কইলে বার হইতে পারে এটা একটু এখন তারা চাইতেছে যারা তালা দিছে তারা চাইতেছে বিডিও স্যার আয়ুক ব্লক চেয়ারম্যান আয়া কথাবার্তা দিয়ে কথাবার্তা কইয়া সেক্রেটারি লেভেলে তালা করবে স্যার আপনার নাম কি নামটা আমার নাম ভবানী সরকার আরেকজন স্যার ওই স্যার একটু বসেন মানে কি প্রবলেম হইছে এখানে তালা দিছে যে স্যার তারা কাজ করছে যে কই দিন হইছে স্যার এটা কাজ করছে যে কই দিন কাজ এখন এস্টিমেট আইবো না তোর ওখানে কি লাগে তারা এমন তালা দিওয়ান লাগছে আর ব্রাও ভাই সালাই হা ব্রাও মুহাবো সিয়াং তো আর তা খুরম জাং নাইদে হিচিনি তা খুরো ভাই সালাইনে মামবো ইয়ে তালা রি মামবো ইয়ে bo Pochin Sorbong no tala riak nei nang phi ha brau bai koma lamaro salainai chini jang ge sar arim bo ye nang ni Pochin Sorbong wa je problem to mom bo ye mam bo ye mi ma ke bo ponchet Pochin Sorbong ponchet no tala riak nei nang phi ha bo di maro no sa sak nari gari belai ke hambai sini media person no teman ke oro jaga ponchet sosip ingkha bobani saha tei boni netritwe no oro jaga ponchet chalokjak tongo tei bahai oro committee khajak tongo monitoring committee parani samung homung no tei bahai no podre por RWR certificate hundi je kono tei sini oro jaga gram onchol ni ingkha ponchet ke ponchet ni bising tei joto kisu khlaiya ni nangmani ba samung homung ni beparo tei kagos potro ni hisabe इंखे बरो कुनु सामंग टांगिया तमाने इंखे ओ प्रोसेस बरो बम हाइके वान सगु बम हाइके तंखा साइमानिया मनिटरिंग संजा बरो बहायनो ग्राम अंचल जेकुनो रेगानि हुंदी जेकुनो इंखि थाइनि हुंदी ओम हाइ सामंग टांगनानि बागै बरोनि याक्दै खलायरो जागु होमबा बरोनि थानिओ बरोनि कबो कुनु नाजा गिया बनो बासबा फोरों रहखा ना डीएम साहेब फोरों रहखा ना एसडीओ साहेब फोरों रहखा
साइमनिया बरकनि बेपाराव अमा हायके बरक सामों खलायाके तंमोनि बागै सिनि एलाकानि खुद बायदंगै बरकनो ताला मारलाहा तमानिके जाते सिनि और बहायनो जेकुनु अफिसियेलनि सामों पन्चायतनि सामों रok सुस्थ' भाबे चलिथों बरक सामों टांथों आबोनो नायो जोंनि मनिटरिं कमिटिबो तै एलाकानि बरक रकबो आबोनो नायमानि बागैनो जों बायद' होया तिनि ताला मारलाहा आबोसि इनके जाते बिडिअ साहेब फानो फायथों डिएम साहेब फानो फायथों आबोनो जोंनि एलाकानि सामों हमों बद्द तंमोनि सामों टांजागिया तंमोनि आबरनो सल खायरथों आबोनो जों नायो ता हानि बागैनो तिनि ताला मारखा सर बो जे नौ साइमो भिडिअ सायद सक्सेसफुल खेना हिया को से फाइके फिउना आरिया के फिउ या अब तो बायद' जों सामोंसो नांमोनिबा जों जेकुनु समस्यानो सल्भ खालायनिस नांमोनिबा एलाकानि डेभेलपसो नांमोनिबा बिडिअ साहेब को से फाइबो अब निरक जत किछु कागज पत्र पेंडिं तंमोनि रकनो जों खालायनाय इनका अब तो बनि बागै जों ताला रमोनिबा अब तो वान सक जागनाय खुलावै रनि बागै के जे टाइम फुकनावो रेगा रां रमाया खुमाया हिमरले बुइदे कॉफी दे आबरक तो कबैनो ताबक बहायनो एलाकाओ सामोंसे चले रजागिया सामोंसे दिमानसे खालायग्रा मैया अब हायके दङ तिनि खना अब हायके सामों पेंडिं खालायै दङ ता बर' इनके ताबक लेफ्टिनि बेपारो बहायनो खालायरया रांबो दाया अब हायके दङ इनके ब हायके जों एलाकाओ लेफ्टिनि बेपाराव जों खालायमानैबा अब हायता बरंनि थानिबो सिथुं जत किसु इनके बरंनि उपराव बम हायके प्रोसेस नावै बम हायकेबो फोरों रहजागै अम हायके खालाय तंखा जोंनो बिप्राइट फोनां तंखा अब तो बरंनि बेपार हानि बागैनो जों बाहायनो सिनि एलाकानि इंगै जोंबो बनो नुगै तंगु हानि बागैनो जोंबो तालारावबो हायसे के सर जे बनराव तालारिनायले बुक्तुय बुक्तुय त्रिपुरा मथा दे बा बीजेपी दे बा आईपीएफ टी दे अब न सिसा चिन लोगो प्रजारावनो नाय तंनाय रन सा साखनाय और जागाओ तालाराव थानिओ जों कोनो बीजेपी त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस अब हायके पार्टी कालार करै जस्ट एलाकानि हिसाबै खालायो तै मनिटरिं कमिटि हिसाबै खायो अरनि पन्चायतनि मनिटरिं कमिटि हिसाबै नौ तालारि मनि जागा थाय बा डिस्ट्रिक्ट बुक्तुय डिस्ट्रिक्ट अब उनखा पश्चिम सरबं अमरपुर आरडी ब्लॉक ने अंदरो के अब पश्चिम सरबं पंचायत गुमती डिस्ट्रिक्ट सारनिन बुमुखे आने बुमुखे उत्तम जमातिया पाराके नतुन कास्को खाकसा हा जाम चिन सार समय मालाय कमा सालायमबो ये नेक्स्ट परेओ भिडिअ फाये उमफुवा जों तावसानाय लेफिना खाकसा हा जतन